मसीह यसु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। बहुत साल पहले की बात है कि हमारे एक उस्ताद ने हमें कहा कि आपको एक फ़िल्म देखनी चाहिए। तो वो हमारे उस्ताद जो थे वो हमें चूँकि बीए की स्टडीज़ करवा रहे थे, तो एक दिन उन्होंने कहा कि आज आप मेरे साथ एक अंग्रेज़ी फ़िल्म देखेंगे। तो हम इस नीयत से बैठ गए कि कोई ऐसी फ़िल्म होगी जिससे अंग्रेज़ी बेहतर होगी। लेकिन वो जो फ़िल्म थी उसके बीच में जो दिखाया गया था वो हौलनाक था। उस फिल्म का नाम था फेसेस ऑफ डेथ। अब ये जो फिल्म थी इसके बीच में लोगों के मरने की, पोस्टमार्टम की और इस तरह की बहुत सारी फिल्मों को मिलाकर उस फिल्म को बनाया गया था। मैंने जब वो फिल्म थोड़ी सी देखी तो मैंने कहा यार ये नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि मेरे नज़दीक किसी की मौत के भयानक लम्हात को इसलिए देखना कि हम उसे इंजॉय कर सकें दुरुस्त नहीं है। क्योंकि कोई मर रहा है तो उसके आखिरी लम्हात कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं, इसको आप इंजॉय करने की नीयत से देख रहे हैं, ये बड़ी भयानक बात है, बड़ी हौलनाक बात है। और हमें खुद भी इससे डरना चाहिए और लोगों को भी इससे रोकना चाहिए, क्योंकि ये नाकाबिले कबूल है कि आप किसी की मौत के आखिरी लम्हात को इस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। ये बात गलत है। जब आप लारी अड्डे जाते हैं या ऐसे किसी और स्टॉप पे जाते हैं जहाँ पर कुछ किताबें भी लोगों ने रखी होती हैं, तो वहाँ एक किताब है जिसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, मौत का मंज़र या मरने के बाद क्या होगा। वो बड़ी बिकती है, बहुत लोग ख़रीदते हैं, बहुत लोग उसे पसंद करते हैं, बहुत लोग उसे पढ़ते हैं, बहुत लोग उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं जो हमें रील्स की सूरत में, शॉर्ट्स की सूरत में मिलती हैं, जिसके बीच में लोगों की मौत को दिखाकर लोगों को इस बात से मुहतात किया जाता है कि जी मौत बड़ी नज़दीक है, हमने भी मरना है, आपने भी मरना है, हम सब ने मरना है। अरे मौत की इतनी ज़्यादा बातें करने वाले जो लोग हैं, उनको इन तमाम बातों को करने से क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है, ये मुझे पता। क्या वो बंदा जो मौत का मंज़र पढ़ता है या कोई ऐसी मौत की वीडियोस देखता है या किसी को मरते हुए देखता है, वो अपनी ज़िंदगी में जो ईमानदारी है उसको अपना लेता है? क्या वो अपनी ज़िंदगी में से 2 नंबर ही निकाल पाता? मैं अक्सर इस हकीकत को बड़े दुख के साथ बयान करता हूँ कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हम इस मुआशरे के गुण ज़रूर गाते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 किलो खालिस दूध नहीं मिलता। वही दूध जो 1 किलो आपको एक जगह 200 का मिलता है, दूसरी जगह 400 का मिलता है, और 400 वाला भी खालिस है, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं आपको आज एक ख़ास नसीहत करना चाहता हूँ कि दूसरों की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात, हादसात, अमवात और ये चीज़ें देखने से आप हासिल क्या करना चाहते हैं। हाल ही में एक फ़िल्म आई जिसके बारे में कुछ बच्चे जो थे वो बात कर रहे थे। तो मैंने अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा ये कौन सी फ़िल्म की बात कर रहे हैं कि बहुत भयानक है, बहुत हौलनाक है, बहुत ख़तरनाक है, बहुत ऐसी है, बहुत वैसी। तो उन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली कोई फ़िल्म आई है जिसके बीच में लोगों की जो ज़िंदगी है उसे ख़त्म होते हुए दिखाया जा रहा है, लोगों की फ़ाइनल डेस्टिनेशन दिखाई जा रही है कि वो लोग किस तरीके से मर रहे हैं, किस तरीके से उनके जिस्म जो हैं वो फट रहे हैं, किस तरीके से उनके गर्दनें कट रही हैं, किस तरीके से मौत उनको मार रही है। तो मैंने कहा ये फ़िल्म बनाने का मकसद क्या है? कहते एन्जॉयमेंट। मैंने कहा क्या किसी की मौत देखना इंजॉयमेंट हो सकती? और मैं इससे बहुत चौंक गया कि मैंने आज से कमोबेश 30 साल पहले फेसेस ऑफ डेथ देखी थी, और आज भी वो खौफ जब मैं इस फिल्म का नाम लेता हूँ मेरे पूरे जिस्म में एक सरसराहट पैदा कर देता है। बहुत साल पहले की बात है कि ये जो दहशत गर्दों की वीडियोस थी, इनको शेयर करने का बड़ा लोगों को शौक़ था। तो एक दफ़ा एक बंदे ने इसी तरह की एक वीडियो मुझे सेंड कर दी, जिसके बीच में एक दहशतगर्द था जो किसी को काट रहा था। तो उसने जब ये वीडियो मुझे सेंड की तो मैंने कहा आपने ये मुझे क्यों सेंड की? कहता है बस मेरे पास आई थी, मैं कहा चले मैं भाई साहब को भी देता हूँ, भाई साहब भी इंजॉय करेंगे। मैं कहा आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये इंजॉय करने वाली चीज़ है, किसी की मौत इंजॉय करने वाली चीज़ है।
کوئی مر رہا ہے، کیسے مر رہا ہے؟ قسم پرسی میں مر رہا ہے، اچھی موت مر رہا ہے، بری موت مر رہا ہے، کیسی بھی موت مر رہا ہے، آپ اس کو انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات آج بڑی عاجزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کی موت کو دیکھ کر اگر ہم سبق پکڑنے والے ہوتے تو ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں جو کتاب موت کا منظر پاکستان میں بک رہی ہے، جس کو لوگ پڑھ رہے ہیں، یا ہزاروں ویڈیوز جو ہیں جو ہمارے پاکستان میں سرکولیٹ کی جا رہی ہیں جس میں صرف لوگوں کی موت دکھائی جا رہی، اگر اس سے کوئی اثر پڑتا تو شاید آج ہم امریکہ، برطانیہ یا اس طرح کے کسی اور بہت اعلیٰ اقدار رکھنے والے ملکوں کے برابر آ جاتے ہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ موت کا منظر پڑھنے والا بھی وہی 2 نمبری کر رہا ہے، ویسے ہی گندے پھل بچا کر لوگوں کی نظر سے لوگوں کو بیچ رہا ہے جس طرح وہ نہ پڑھنے والا کر رہا ہے۔ میں دبئی میں تھا، اور دبئی میں جب آپ سودا خریدتے ہیں تو وہاں 2 طرح کی دکانیں ہوتی ہیں، ایک مالز ہوتے ہیں جہاں آپ خود جا کے اپنی مرضی سے سودا خرید لیتے ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں چھوٹی شاپس، اس میں آپ اسے صرف یہ کہتے ہیں کہ اتنی چیز دے دو اور وہ چیز آپ کو دے دیتا ہے۔ میں نے ایک چھوٹی دکان سے کچھ آم خریدے، اور عادت کے مطابق میں نے اسے کہا، میں کہا ذرا دکھا دیں، تو اس بندے نے جو مجھے بات کہی وہ بڑی عجیب تھی۔ اس نے کہا سر جی دکان پاکستانی ہے پر ملک پاکستان نہیں ہے۔ تو میں نے اس کی اس بات کو سن کر اس کی چہرے کے اوپر جو مسکراہٹ تھی اس کو دیکھا، اور میں کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے یہاں وہ نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا چلیں جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوگا، لیکن ہم اتنی اعلیٰ اقدار کیوں نہیں اپنی کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جو دکھا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، جو لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ نہ ہم خود دیکھ پا رہے ہیں نہ سیکھ پا رہے ہیں۔ معیاری زندگی اس دنیا میں گزارنا سب سے اہم ہے۔ ایسی زندگی جو لوگوں کے لیے ہو، ایسی زندگی جو لوگوں کے نام ہو، ایسی زندگی جس میں آپ اتنا بڑا کام اس دنیا میں کر کے جائیں کہ آپ کی چھاپ یہ تاریخ کبھی اپنے سے مٹا ہی نہ سکے۔ ایک موچی ہے، وہ اپنے ملک سے نکلتا ہے اور ہندوستان میں آتا ہے، اور ہندوستان میں آ کر وہ یہاں کوئی خدمت کا کام کرنا چاہتا ہے، اور اسے خدمت کا جو کام نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ یہاں جو بائبل ہے نا وہ مقامی زبان میں نہیں، اور وہ لوگوں کو ہائر کرتا ہے اور لوگوں سے وہ مقامی زبانوں میں بائبل کے تراجم کرواتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی بیوی پاگل ہو جاتی ہے، اس کے بچے مر جاتے ہیں، اور ایک طرح سے اس کا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندہ جو خدمت کر کے جاتا ہے یا جو ترجمہ وہ اردو زبان میں بائبل کا کر کے جاتا ہے، وہ آج بھی ہماری اردو بائبل کے اندر پرانے عہد نامے کی صورت میں موجود ہے۔ یہ ہوتا ہے اس دنیا کی تاریخ پہ اپنی مہر لگا کے جانا، ایسی چھاپ چھوڑ کے جانا جس کو کبھی بھی کوئی نظر انداز نہ کر سکے۔ محض موت کا منظر پڑھ لینا یا اس طرح کی کتابیں کسی اور کو دے دینا یا ایسی موت والی ویڈیوز ایک دوسرے کو بھیج دینا، یہ میرے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ شکریہ۔